करते रहे हमारे हुक्मरान एफआईआर दर्ज। $2 अरब दूंगा, फलस्तीन के हक में आवाजें बुलंद ना करो। कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ दोस्ती करता है, करता रहे। हम जो है अपने आप को उन अरब ममालिक से ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं। हमारे पास अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अहमद मीर का इंतहाई जज्बाती खिताब। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि अहमद मीर कितने गुस्से में थे। एक तो शहबाज हुकूमत डर गई है, बड़ों बड़ों पर हाथ डालने की हिम्मत इनमें अब नहीं रही। अहमद मीर पर क्या दोबारा पाबंदी लगने वाली है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ग्राउंड रियलिटी है वो इतनी खौफनाक है कि उसको बहुत से लोग बयान भी नहीं करते। यहाँ तक कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो भी बयान नहीं करते। ये मेरे साथ खड़े हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, किसी ना किसी तरीके से बतौर सेनेटर वीज़ा हासिल करके मिस्र तक पहुंच गए, गज़ा के बॉर्डर तक पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने पूरी कोशिश की कि आगे उनको जाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन इनको इजाज़त नहीं मिली। कुछ साल पहले मैं किसी ना किसी तरीके से गज़ा तक पहुंच गया था, लेकिन इस साल हमने बड़ी कोशिश की, पिछले साल हमने बड़ी कोशिश की कि हम दोबारा गज़ा जा सकें। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, ये सिर्फ वहाँ पे जो सूरत हाल है उसको देखने के लिए जाना चाहते हैं, इनको वीज़ा दे दें, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता। और एक साहब तो ऐसे हैं, उन्होंने मुश्ताक साहब को और मुझे ये चैलेंज दिया है कि तुम तैयारी पकड़ो, तुम्हें वीज़ा मैं लगवा के दूँगा, तुम्हारी गज़ा में एंट्री मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो मुश्ताक साहब ने भी और मैंने भी, हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं, आपकी मेहरबानी, आप हमारा वीज़ा लगवाएं और हमें गज़ा में एंट्री भी दिलवाएं। उसके बाद फिर हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमने वापस आना है, ठीक है। आप यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। कुछ पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कोई तो खुल के सामने आता है, कोई खुल के सामने नहीं आता। जो खुल के सामने नहीं आते वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं, वो मुनाफिकीन हैं, वो मुनाफिकीन हैं। यार है सिहोनियों के जो यार है, लेकिन एक मिनट भाईजान, नारे जरूर लगाएं, लेकिन अब बुरा ना मनाइएगा, मैं कुछ तलख बातें भी करता हूँ। ये जब हमारी बहन और ये हमारा भाई जो है, और हम आप में से बहुत से लोग, आपने चंद दिन पहले इधर मुजाहरा किया, उसके बाद जब इन पर एफआईआर दर्ज हो गई दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी की, तो उसके बाद तो चाहिए था कि आज यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों का मजमा होता कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, जिसका नाम इस्लामाबाद है, इस्लाम के नाम पर आबाद किया है। इस्लाम कहता है कि तमाम कलमा गो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो कुछ पाकिस्तानी भाई बहनों ने इस्लामाबाद में इस्लाम के नाम पर आबाद शहर में फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की, उन पर आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। किसने दर्ज किया? इस्लामाबाद पुलिस ने। तो इसके बावजूद इस्लामाबाद के जो बासी हैं, रावलपिंडी के जो बासी हैं, कुछ तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप उतनी बड़ी तादाद में नहीं है भाई जितना होना चाहिए था। मैं भी अपने घर से अकेला ही आ गया, आप भी अपने घर से 1 या 2 आए, सारे तो आप भी नहीं ना आए। तो अपने दिल पे हाथ रख के हमें अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए। नारे लगाना बड़ा आसान है, अपने शहर में अपने घर से निकल के डी चौक तक तो आए, और क्यों नहीं आते कि कहीं मुकदमा दर्ज ना हो जाए, कहीं जनाब पुलिस लाठी चार्ज ना कर दे। तो हमारी बहुत सी बहनें, बहुत से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं। मैंने सिर्फ ये कहना है कि ये बड़ा आसान है नारे लगाना, लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन जो आपकी सफ़ों में मुनाफिकीन घुसे हुए हैं, जो थोड़े नहीं बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिनको फ़लस्तीन के हक में नारे अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं जी कि ये हमारा कॉज नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सी मुसीबतों में, मसाइल में घिरा हुआ है, आपको फ़लस्तीन की पड़ी हुई है। तो उनको सिर्फ ये कहना है कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और तुमने थोड़े दिन पहले जो यौम पाकिस्तान मनाया 23 मार्च, जो 23 मार्च 1940 को जो करारदादें पास हुई थी, उसमें फ़लस्तीन की करारदाद भी मौजूद थी। तो वो जो फ़लस्तीन की करारदाद है जो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई, वो हमें पुकार के कहती है कि आज 2024 में फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, उनके लिए पाकिस्तानियों को आवाज़ उठानी है। उर्दन, मिस्र, तुर्की, कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ दोस्ती करता है, करता रहे, सफारती ताल्लुकात कायम करता है, करता रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, इसलिए कि उनके पास 23 मार्च 1940 की करारदाद नहीं है।
وہ ہمارے پاس ہے، بہت خوب، اور اس بہت لیے خوب۔ ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان عرب ممالک سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں، ہم پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی۔ تو اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر کوئی عرب بادشاہ آپ کے حکمرانوں کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ تمہیں $1 ارب دوں گا، $2 ارب دوں گا، فلسطین کے حق میں آوازیں بلند نہ کرو، پی ایس ایل کے میچوں میں فلسطین کا جھنڈا لہرانا بند کر دو، فلسطین کے حق میں جو جلوس نکالنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف FIR درج کرو، کرتے رہیں ہمارے حکمران FIR درج۔ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ماننے والے ہیں تو ہمیں فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، اور ہم کرتے رہیں گے، آپ جتنے مرضی مقدمات درج کریں۔ انشاءاللہ۔ اور سیو غزہ کمپین کے زیر اہتمام کچھ قراردادیں منظور ہوئی، کچھ مطالبات ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ مطالبات بھی آپ تک پہنچا دوں۔ یہ جو اجتماع ہے، اس اجتماع میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر عالمی مداخلت اور جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔ یونائٹڈ نیشنز نے جنگ بندی کی قرارداد تو منظور کر لی، لیکن اسرائیل اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ افغانستان پر پابندیاں لگاتے ہیں تو اسرائیل پر بھی پابندیاں لگائیں، لیکن آپ نے اسرائیل پہ پابندیاں نہیں لگائیں، لہذا جنگ بندی کی قرارداد پہ عمل درآمد کرائیں، ورنہ اسرائیل پر پابندیاں لگائیں۔ اور بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کیے گئے نسل کشی کے مقدمے میں حکومت پاکستان فریق بننے کے لیے ایک باضابطہ ٹیم تشکیل دے۔ آپ کو منظور ہے؟ اسلامی تعاون تنظیم OIC میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر کارروائی شروع کی جائے۔ کیا کارروائی؟ کم از کم OIC اسرائیل کے ساتھ جن اسلامی ممالک نے اپنے دوستانہ سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں ان سے کہہ سکتی ہے یہ تعلقات ختم کرو۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، مصر اور مملکت سعودی عرب کے سفیروں کے ساتھ اظہار ناراضگی کرے، ڈیمارش کرے ان کو۔ آپ کو منظور ہے؟ خوراک، ادویات اور ضروری سامان کی خاطر خواہ مقدار میں ترسیل کے لیے زمینی اور سمندری راستوں کا بلاکیٹ ختم کروائے اور خصوصی بحری بیڑے فلوٹیلا کی روانگی کا اعلان کرے۔ آپ کو منظور ہے؟ اور اگر فلوٹیلا جائے گا تو آپ فلوٹیلا کے ساتھ جائیں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے حامد میر کی انتہائی جذباتی گفتگو سنی۔ وہ ایک تو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، فلسطین پر کس طرح چاروں اطراف سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان پر جو ستم ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ ناظرین کرام، حامد میر کا کہنا تھا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کسی طرح فلسطین جا سکیں، لیکن ہم نہیں جا سکے بدقسمتی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ ماضی کے اندر بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان پر کتنا پریشر تھا فلسطین کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، لیکن عمران خان ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اس طرح وقتاً فوقتاً وہ عمران خان کے حق میں بھی بولتے رہے ہیں۔ اب جو ہے بڑوں پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو گیا، اس لیے حامد میر کا کہنا تھا کہ پابندیوں کا سوچا جا رہا ہے۔ مشتاق صاحب کو اس دن اسلام آباد سے گرفتار کیا اور ڈیٹیل میں آپ نے ویڈیو دیکھی۔ ناظرین کرام، چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔